یہ جو چھوٹا جانور ہے کیسے پتا چلے کہ یہ عمر میں بڑا ہے؟ کوئی نسل کا ہے یا واقعی چھوٹا جانور پھر عمر بھی اس کی کم ہوتی ہے؟ انسان بھی تو چھوٹے بڑے قد کے ہوتے ہیں جی عمریں تو ان کی ہوتی ہیں یہ بھی نسل ہے. اگر یہ عمر اس کی پوری ہے یعنی کتنی قربانی ہے کم از کم 2 سال کا ہے تو قربانی کے قابل ہے. ڈاؤٹ ہو تو کیا جس کا یہ جانور ہو اس سے پوچھا جا سکتا ہے؟ معلومات کر کے پوچھ کر دانت بھی دیکھے جاتے ہیں. بعضوں نے لکھا ہے کہ مطلب 2 دانت اگر پورے ہو جائیں اس کے تو یہ علامتیں کہتے ہیں کہ یہ 2 دانت 2 سال میں ہو جاتا ہے. لیکن اس میں ہمارا یہ کہ کلام ہے. یہ عبدالرحیم بھائی یہ بتائیں کہ یہ جو جانور آپ کا ہے عمر قد تو بہت چھوٹا لگتا ہے اس کا، یہ نسل چھوٹے قد کی ہے یا ابھی یہ جانور ہی چھوٹا ہے؟ یہ نسل بھی چھوٹی ہے اور جانور بھی چھوٹا ہے اور یہ تقریباً اس وقت 20 ماہ کا ہے. اچھا 20 ماہ کا یہ تو 20 منتھ کے یہ جانور بڑا جانور اس کی قربانی نہیں ہوگی. 20 منتھ والے 24 منتھ پورے ہوں. سب ایک سوال تھا میرے پاس کہ جانور کی جو عمر کا تعلق ہے یہ ہجری سن سے ہوگا یا عیسوی سن سے ہوگا؟ اسلامی معاملات یہ ہجری سن سے ہوتے ہیں. بقرعید تو ہجری سن سے ہی آئے گی نا. ٹھیک، حج بھی ہجری سن کے ساتھ، رمضان شریف ہجری سن. ہم نے تو پوچھ لیے ان سے اور یہ انہوں نے بتا بھی دیا. اب اگر کوئی بیچ رہا ہے جانور، اب وہ اس کے بتانے کا مطلب یہ کہ یہ بھی چھوٹا ہے، خریدنا ابھی قربانی نہیں ہوگی. لیکن اگر کوئی ایسا مالک جس کے یہ جانور ہو اور یہ کہہ دے کہ یہ پوری عمر کا ہے جو آپ کہتے ہیں، تو اس کی، کیونکہ ہم تو تجربے کار لوگ نہیں ہیں، تو اس کی بات پر، اس کی زبان پر جانور خرید کر قربانی کر لیں؟ اب یہ کہ آج کل تو جھوٹ بہت ہے تو اس لیے دیکھ بھال کر تجربہ کار آدمی ساتھ لانا چاہیے جس کو پہچان ہو کہ یہ عمر اس لائق ہے کہ نہیں اس کا. تو اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ 4 دانت کے جانور کی قربانی کی جائے، کیونکہ وہ 2 دانت میں بھی یہ پہچان ہونا مشکل ہے کہ یہ 2 دانت پورے ہیں، 2 سال کا ہے. دوسرا یہ کہ جو جانور چھٹے چرتے ہیں نا، ادھر ادھر گھاس پہ منہ مار کے کھینچتے رہتے ہیں، ان کے دودھ کے دانت جلدی گر جاتے ہیں اور بڑے دانت جلدی آتے ہیں. اور جو یہ پکی پکائی کھاتے ہیں نا، ان کے تھوڑا دیر میں آتے ہیں دانت، کیونکہ وہ اس سے ٹوٹتے نہیں. ایسا ہی ہے نا. تو اس لیے کوئی تجربہ کار ہو نا، جیسے ہر چیز ہم ٹھوک بجا کر لیتے ہیں تو یہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں جب ہم اس کو اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں. تو اس میں بھی مطلب ہے کہ چھان پھٹک اور دیکھ بھال اور ٹھوک بجا کے دینا پوری معلومات بھی لے لیں. لمپی اسکن یہ بیماری آئی ہے بڑے جانوروں میں، تو یہ بتا رہے جیسے کہ یہ نشانات وغیرہ جو ہے نا یہ جانور میں، جی جی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مطلب یہ سمجھے کہ یہ بیماری اس کی ختم ہو رہی ہے، ریکور ہو رہا ہے جانور. تو کیا یہ جو اگر دھبے رہ گئے ہیں اور یہ اگر کہتا ہے کہ اس پہ بیماری نہیں ہے، اب صرف دھبا باقی ہے، نشانات باقی ہیں، تو کیا یہ نشانات والا جانور کیا اس کی قربانی ہو جائے گی؟ اصل جانور میں چھوٹا عیب، یہ چھوٹا عیب ہے. یہ چھوٹا ہے وہ تو قربانی تو ہو جاتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ قربانی یا جانور بالکل فریش ہو، اس میں کسی قسم کا کوئی چھوٹا عیب بھی نہ ہو. اچھا، اب جیسے کہ یہ خرید لیا جی جی اور آج جب ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو شاید ابھی قربانی ہوگی 10 دنوں کے بعد، 11 دنوں کے بعد. اگر یہ جیسے ابھی میں خرید لیتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ مجھے یہ دکان بیچنے والا شاید سستا بیچے. میں اس امید پہ خریدتا ہوں کہ 2-4-6 دنوں میں نشانات بھی چلے جائیں گے اور مجھے 50,000-70,000 روپے ہو سکتا ہے جانور مجھے بیچنے والا سستا دے دے. اب میں یہ لے کے جاتا ہوں، وہ قربانی کے دن سے پہلے یہ نشانات ختم ہو جاتے ہیں، تو کیا اب قربانی ہو جائے گی؟ قربانی تو تب بھی ہو جاتی ہے اگر یہ نشانات ہیں نا، اچھا، جب بھی ہو جائے گی، لیکن بچنا بہتر ہے، مکروہ ہے. اور اگر یہ عیب جا چکا چھوٹا عیب بھی، تب بالکل فریش ہو گئی، اب تو وہ کرات بھی ختم ہو گئی. تو یہ جانور جو ہے اس وقت بیل ہے، یہ تو یہ بیل 4 یا 2 دانت میں. تو دیکھیے کتنا بڑا جانور ہے، کوئی دیکھ کر بولے کہ یہ 4 دانت کا. عمر اس کی کیا ہوگی آپ کے اندازے سے؟ کم از کم 26 سے 27 میں.
2 दांत के बाद भी यानी कि ये अब कुछ माह ये कुर्बानी के लिए मदीना में। तो ये साहीवाल की नस्ल है, नहीं ये क्रॉस है क्रॉस। जी। तो ये सारे बेल आपके जी ये सारे बछड़े हैं। बच्चे हैं। अब बेल और बछड़े में फर्क होता है। अच्छा ये नाराज हो जाओगे ना, नहीं आप सारे के बेल नहीं है तो आपको जवान को बेल बुढ़ा होता बोलो, है। तो बुढ़े को बुढ़ा बोलो तो बुरा लगता है। अगर ये देखना चाहें कि क्योंकि आजकल जानवरों में ये होता, अभी एक वीडियो चली है सोशल मीडिया पर कि वो आदमी जानवर खरीद कर लाया, 2 दांत का बोल कर लेकर आ गया, घर आकर पता चला 2 दांत थे ही नहीं, गिर फिर गए ना, अब पता नहीं जाली नकली दांत थे क्या थे। तो अब दांतों की पहचान कि ये दांत ओरिजिनल है ओरिजिनल नहीं है, ये कैसे अंदाज़ा हो। तो मेरा ख्याल है हमारे देखने वालों के लिए ये भी मालूमात अच्छी है कि इनको दांतों की पहचान करवानी चाहिए। अंधेरे में खरीदते हैं ना, तो उसमें ये बात अपने नाखून दिखा देते हैं या इस तरह की चीजें हाथ में दांत जैसे रख के दिखा देंगे। तो वो इतना जो डीम लाइट होती है ना, रातों में भी खरीदारियां होती है, इसमें ज्यादा वो खतरा होता है कि आदमी धोखा खा जाए। ताहम ये कि इस तरह वो चिपका देते होंगे, नहीं दांत भी और दुम भी चिपका देते हैं। अच्छा, दुम को चिपका कर जैसे इसके टूटी हुई है ना, तो इसी कलर की मैचिंग के साथ कुछ टेप वगैरह ऐसी तरकीब कर लेंगे, अब हमें ओरिजिनली लगेगी, तो बाद में जाओ इसको बूढ़ो दांत में ये धोखा देते हैं। धोखा देना गुनाह का काम है। साल में एक ही बार मौका मिलता है जानवर खरीदने के लिए जाने का, तो अगर के शहर में रहने वाले अपने आप को कितने समझदार समझता हो, लेकिन गांव देहात से जो जानवर लाते हैं ना, वो करा के चले जाते हैं। तो क्या ये आप कहेंगे कि भले आप शहर में रहते हैं और आप कारोबारी आदमी भी हैं, लेकिन जानवर खरीदने के लिए जा रहे हैं, तो कोई जानवर खरीदने का तजर्बे का आदमी साथ लेके जाएं? असल मसला ये कि जिस पर नमाज फर्ज हुई उसको नमाज के जरूरी मसाइल मालूम होना जरूरी। ठीक। रोजे जिस पर फर्ज हुए तो रोजे के जरूरी मसाइल जानना जरूरी है। इसी तरह जिस पर कुर्बानी वाजिब है तो उसके जरूरी मसाइल जानना उस पर वाजिब है, कि पता चले कि भाई इससे कुर्बानी होती है, इससे नहीं होती। तो इसलिए वो असल वो जहालत जो है ना, ये खुद गुनाह, कि मालूम ना होना, कि क्यों नहीं सीखा। तो अगर नहीं मालूम भी था तो वो फसअलु अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, तो वो नहीं जानते तो जानने वालों से पूछो, तो उलमा से पूछे, तो पूछा क्यों नहीं। अब ये जानवर खरीदने के लिए जाए तो क्या करें? अब देखिए रोज नमाज फर्ज है 5 टाइम की, उसके मसाइल भी नहीं आते। तो अब ये जानवर हाजी जिंदगी में एक बार फर्ज होता है, वो भी साहिब इस्तिताअत पर शराइत के साथ, तो उसके भी मसाइल नहीं मालूम होते। हदीस पाक में है, अल्लाह पाक के प्यारे पर आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है कि बकरी की इज्जत करो, इससे मिट्टी झाड़ो, कि ये जन्नती जानवर है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। एक और बड़ी प्यारी हदीस सुनो आपको। एक रिवायत में है कि घर में बकरी का होना मोहताजी के 70 दरवाजे बंद कर देता है। प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत बाबरकत में बकरियां हाजिर रहती थी, खास तौर पर दूध वाली बकरियां भी थीं। आपसे सवाल ये कि ये जो बकरी है, इसके जो सींग है, ये सींग जिस तरह के हैं, कटे तो इससे क्या कहेंगे, कटे हुए हैं या ये ऐब वाला है या सही है? आपका क्या इसमें जवाब होगा? इसके सींग जो है ना बाजार कटे हुए मालूम हो रहे हैं, तो इसमें इसका मसला ये है कि जिसके पैदाइशी सींग ना हो उसकी कुर्बानी जायज है, और अगर सींग थे मगर टूट गए, अगर जड़ समेत टूटे हैं तो कुर्बानी ना होगी, और सिर्फ ऊपर से टूटे हैं, जड़ सलामत है तो हो जाएगी, तो इसकी कुर्बानी तो हो जाएगी। अलबत्ता ये कि चूंकि ये बाजार ऐब नजर आ रहा है, तो छोटा ऐब हो तो कुर्बानी मुस्तहब है कि छोटा ऐब भी कुर्बानी के जानवर में ना हो। बापा ये कौन से जानवर है, क्या इनका खाना जायज है? ये दोनों जो है ना, ये चाइनीज नस्ल की मुर्गियां हैं,
तो बिल्कुल हलाल है। और ये चाइनीज मुर्गियों में कुछ खूबियाँ अल्लाह पाक ने रखी हैं माशाअल्लाह। अगरचे ये अंडे कम देती हैं लेकिन इसको लोग कुत्तों की जगह, कहा जाता है लोग कुत्तों की जगह पालते हैं, यानी अपनी हिफाजत के लिए। अगर मकान में ये हो ना तो कोई डाकू आएगा, चोर आएगा, कोई भी अननोन आदमी आएगा तो ये चीखना, इतना चीखती है, चीख चीख कर आसमान सर पे उठा लेती है रात के वक्त खासकर। तो इसलिए वो इसको यूं पालते हैं। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि कुत्ता पालने के ताल्लुक से भी मसाइल तो हैं कि कोई जायज़ सूरत है, किसी नाजायज़ सूरत है। तो अब लोग कुत्ते जिस तरह अंदाज से पालना शुरू हो गए तो इसमें देखा जाता है कि वो हराम हलाल जायज़ नाजायज़ की इतनी तमीज़ नहीं करते। तो क्या ऐसों का मशवरा दे सकते हैं फिर उन कुत्तों की जगह भाई ये मुर्गियाँ पाल लें? तो मुर्गी तो घर में अगर पालता है तो कोई मुर्गी में मसाइल नहीं है। हाँ, मुर्गी तो घर में बिल्कुल रखना नॉर्मली बिल्कुल जायज़ है। और ये अलबत्ता अब कुत्ता है, यानी ये ज़्यादा दुश्मन पर हमला नहीं करेगी, नहीं, कुत्ता हमला करेगा। कुत्ते रखे जाते हैं बांध कर कि ये भौंकेगा ना तो अंदर में घर में पता चल जाता है कि कोई मतलब कि गैर मामूली चीज़ बाहर हो रही है। तो ये भी अगर चीखती चिल्लाती है तो पालने वाले को यही इशारा मिल रहा होता है कि कोई लगता है गैर मामूली चीज़ हो रही है। तो चिल्लाने के ताल्लुक से और जो पालने वाला आदमी है उसको नोटिस करवाने के ताल्लुक से हो सकता है कि ये फंक्शन सेम हो जाए और कोई गुनाहों से बचने की सूरत हो जाए पालने वालों जी जी। हाँ नहीं, यानी कि हर सूरत में कुत्ता पालना ये इसके मसाले, जैसे कि हिफाजत के लिए कुत्ता रखा है, घर के बाहर हिफाजत के लिए, या अपने कमरे इनके बाहर जो कुत्ते रखते हैं लोग हिफाजत की नीयत से, तो जायज़ है। अलबत्ता ये मुर्गियां अगर रखी जाए ना, और हम जिनके यहाँ आए हुए ना इस वक्त, इन्होंने बताया हमने मुर्गियां इसीलिए रखी हैं कोई अजनबी आ जाए रात में तो ये चीखम चाख करके इतला कर दें कि अपने केटल फार्म में आए हुए हम, तो ये केटल फार्म की मुर्गियां हैं, बोला हमने रखी इसीलिए हिफाजत के लिए कि चीख चीख कर हमको बुला लेंगे। अच्छी आइडिया ये, मदीना।